नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज यही भिडियोटी सिंह राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कहीं आपणकर भाग्य नेब नुआ मोड़ आपणकर दुखर दिन सरिबा को जाउछि। जदि आपणकर सिंह राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु। सिंह राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि, कारण प्रमुख ग्रह मानक गोचर रे किछिटा परिवर्तन परिलक्षित हेउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। देखंतु शनि बकरीरु मार्गी हेबाकु जाउछंती, देवगुरु बृहस्पति मार्गीरु बकरी हेबाकु जाउछंती। ता सहित मंगल बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा परे आपणक जीवन रे कौन कौन बड़ परिवर्तन आसुछि। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा जाउथिला, आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले, आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले किंतु एबे पर्यंत मध्य सुझी पारु नाहंती। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। आपणक परिवार रे अर्थ को नेई अधिक समस्या देखा जाउछि। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य नाही। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकु समस्या देखा जाउछि। आपणकु चाकरी प्राप्ति रे मध्य असुविधा सम्मुखीन हेउछंती। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित अछंती। आपणकु संतान प्राप्ति रे मध्य असुविधा देखा जाउछि। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस मध्य चलीछि। आपणक वैवाहिक जीवन रे कलह लागि रहिछि। ता सहित आपणक प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउछि। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुछंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे प्रथमे आमे जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति कि भली रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे केतु विराजमान करिसंती, तृतीय घरे बुध सूर्य, चतुर्थ घरे शुक्र, सप्तम घरे शनि, अष्टम घरे राहु, दशम घरे गुरु एवं द्वादश घरे मंगल विराजमान करिसंती, जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे अधिक फलाफल देबे। सेही गृह गुड़िकरे तांकर अधिक प्रभाव रहिबो। तेबे आसंतु देखिबा आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे किभली प्रभाव पडुछि। देखंतु क्यारियर रो घर हैला आपणकर दशम गृह। दशम गृह रे एबे गुरु विराजमान करिसंती। गुरुंकर स्थिति मध्य दशम गृह रे भल अछि, जहा फलरे आपणकर क्यारियर रे उन्नति हेबा आरंभ करिबो। देखंतु एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु जेउ माने चाकिरीर संधान रे थिले एवं चाकिरी खोजी निराशर सामना करुथिले सेही लोकमानंकु चाकिरी मिलिबार 90% सुजोग रहिछि। आपण जदि पूर्वरु चाकिरी करिसंती आपणकर पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य संभावना अछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ରୋତରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟର ଗୃହ। ସେହି ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେତୁ କରାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଘର, ବିବାହର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
ता सहित आपणकर संपर्क मध्य परिवर्तन आसिब। जदि आमे देखिबा आपणकर पारिवारिक स्थिति को आपणक परिवार रे मध्य संपर्क सुधार आसिब। आपणक भाई भौणी सहित आपणक संपर्क मजबूत हेबो। आपणकर पूजा पाठ इत्यादि कार्यक्रम प्रति अधिक रुचि बढ़िबो। आपणक परिवार रे किछि धार्मिक वा मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होई पारे। जदि आपणकु आम भिडियोटी पसंद आसी थाए भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत स्थापन करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंदी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।